گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. سرداری ریاستی کار با جوانان و ورزشی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت یکجا با رهبریت شهر پنجکند از انشاءات ورزشی شهر دیدن نمودند. президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба нақши варзиш дар сиёсати давлатии ҷавонон баҳои баланд доданд. сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд бахтиёр исматҷонов ва раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ аз варзишгоҳи марказии шаҳр дидан намуда бо фаъолияти муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри панҷакент ва муассисаи давлатии клуби футболи саразм шинос шуданд. зимни боздид аз иншооти варзишӣ ба масъулони дахлдор ҷиҳати беҳтар кардани шароити корӣ ва машқу тамринҳо омодагӣ ба мусобиқаҳои варзишӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. дар суҳбат сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд қайд намуд ки дар соли 2023 варзишгарони шаҳри бостонии панҷакент дар ҳама намуди варзиш дар мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштироки фаъолона доштанд ва изҳори умед мекунем ки имсол низ варзишгарони шаҳри бостонии панҷакент дар ҳама намуди варзиш фаъол мешаванд ва боз ҳам ба дастовардҳои беҳтар ноил мегарданд. раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ қайд кард ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ба рушди соҳаи варзиш аз ҷумла рушди футбол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд ва ҳамеша варзишгаронро дастгирӣ мекунад ва аз онҳо дар иштирок ва ғолибият дар мусобиқаҳои варзишӣ умеди калон дорад. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солиҳов. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҷалсаи кории назди раиси шаҳри панҷакент баргузор гардида дар он асосан масъалаи даъвати баҳории ҷавонон, тозагии шаҳр ва дигар масъалаҳои муҳими шаҳрдорӣ мавриди муҳокима ва вазифагузориҳо қарор гирифт. дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. нахуст дар ҷаласа гузориши комиссари ҳарбии шаҳри панҷакент оид ба рафти омодагиҳо ба даъвати баҳории ҷавонон шунида шуда ба аъзоёни комиссияи даъват, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва дигар масъулон ҷиҳати тавсеяи корҳои тарғиботӣ дар байни ҷавонон ба мактаби ронандагии ташкилоти мададгори мудофиа бештар ҷалб намудани ҷавонони даъватшаванда ташкили боздиди онҳо аз қисмҳои ҳарбӣ дастур дода шуд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи директори корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр оид ба рафти корҳои тозагӣ шунида шуда ба масъулони дахлдор ҷиҳати тоза намудани хиёбонҳои марказӣ назди корхонаву муассисаҳо, нав кардани шиору овезаҳо, таъмири чароғакҳои роҳнамо супориш дода шуд. ҳамчунин дар ҷаласа раисони ҷамъиятҳои деҳот оид ба рафти зимистонгузаронӣ, корҳои тозагӣ ва омодагӣ ба даъвати баҳории ҷавонон ҳисобот доданд. пас аз шунидани ҳисоботи сардори нозироти андозии шаҳр ба раисони ҷамъиятҳои деҳот ҷиҳати саривақт пардохти маблағи андоз супориш дода шуд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри панҷакент доир ба масъалаҳои зерин: омодагӣ ба кишти баҳорӣ, омода кардани пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими баҳорӣ, ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, риояи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ, омодагӣ барои дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил намудани 65-солагии Шодравон Олим Бобоев ва 70-солагии гиромидошти Муфаззали Аҷамрод, таҷлили рӯзи модар, ҷашни байналмилалии Наврӯз, танзими нарху наво дар бозори марказӣ, бартараф кардани сохтмонҳои худсарона, чароғонкунии ҳамаи биноҳо, ташкили ҳашарҳои тозагӣ ба масъулини дахтдор дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷанбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайяншуда иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Ваша Ҳусайн Солиҳов.
ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با اشتراک رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در مرکز شهر کاشانه حسن برای بانوان افتتاح یافت. در دوره نقشه آمادگی‌ها به جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی کشور که طبق دستور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سپارش‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده راه اندازی می‌شوند. در شهر پنجکند انشاءات زیادی تعیینات گوناگون بنیاد و موردی استفاده قرار داده می شود. در مرکز شهر در قبط اول بنای بسیار آشیانه با اشتراک رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده بانوان زیاد باز یک تالار عروسی و خانه حسن مورد استفاده قرار داده شد. باید گفت که صاحبکار ملکه زاهد و همچون زنی آرایشگر سالیانی زیاد است که برای بانوان شهر و دهات پنجکند زحمت کشیده کوشش می نماید که به حسن زیبای بانوان حسن و تراوت دیگر زم نماید. او موادهای آرایشی بلند صفت را به دست آورده همروزه از آن با مهارت بلند کسبی استفاده می برد. همزمان 8 نفر بانوان را برای آموختن هنر آرایشی جلب نموده است که آنها با شغل دائمی و درآمد خوب تامین می گردند. از اقدام این بانوی آرایشگر رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده عرض سپاس نموده قید نمود که ملکه زاهد و اولین شخص است که 8 نفر بانوان را با کار دائمی تامین نموده شرایط مساعد کاری برای آنها فراهم آورده است و دستور داد که در آینده نیز کاشانه را باز وسیع‌تر نموده از این بنای خوشتر و زیبا و زمانوی ثمرناک استفاده برد. واقعا زن بهار و گل به هم تعاون بوده در زیبایی از یکدیگر تفاوت ندارند. بگذار بانوان ما مثل بهار دائم زیبا و مثل گل شکوفان باشند. گزارش دلشاد حلیمова و خیام جرایف. در کالج آموزگاری شهری پنجکند از جانب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند میز مدور بخشیده به روز مادر تحت عنوان زنان در مسیر بنیادکاری برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در کالج آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند در تشکیلات ابتدایی حزب معرفت از روی نقشه چاره‌بینی ها اوید به سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میز مدور تحت عنوان زنان در مسیر بنیادکاری برگزار گردید. در چاره‌بینی رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده زنهای راهبر بانوهای فعال سابقه‌داران حزبی و دولتی آموزگار زنان کالج آموزگاری جوان دختران دانشجویان و فعالان اشتراک داشتند. نخست رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مراد شکرزاده سخن افتتاحی نموده تاکید نمود که امروز زنان در تمام جاده ها پیش صف هستند چون ترنمگری فضای آسایشته محض از ضمیر مادران و بانوان منشأ میگیرد. تاکید گردید که رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نیز در پیام‌های هر ساله‌شان وابسته به مقام و منزلت زن مادر سخن رانده تمام موفقیت را از نهاد این اشخاص ارزیابی نمودند. در ادامه مدیر شعبه کار با زنان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند توجیه و مولوده اوید به مقام زنان و بانوان در جامعه تربیت شایسته فرزندان باننگ و ناموس و وطن دوست دستگیری و راهبری عالی کشور به زنان و بانوان جلب زنان و بانوان به کسب آموزی زباندانی احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی و دولتی پاس داشتن فرهنگ کهن بنیادی میهن ترغیب لباس‌های ملی و دیگر مسائل مربوط به زنان و بانوان سخنرانی نمود.
در آخر چنده از اشتراکداران میز مدور سخنرانی کرده ابراز داشتند که ما زنان باید در تمام ساحه‌ها فعالیت گسترده نماییم، چون حکومت مملکت تمام شرایط‌ها را برای ما مهیا کرده است. باید به باوری پیشوای ملت سزاوار باشیم. چون این میزهای مدور باشد در شهر و دهات پنجکند از جانب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و شهباز قربانوف. گپاتیت آ چگونه بیماری است؟ با این سوال طبیب سیرویتشناسی مرکز سلامتی شهری پنجکند روحاتوی رسولووا چنین معلومات داد. توجه نمایید. گپاتیت ویروسی آ بیماری شدید سیرویتی بوده برانگیزنده آن ویروس می باشد. گپاتیت این خود التهاب جگر است. این بیماری در بین خلق با نام زردپروین معلوم است. بیماری بیشتر خاراکتری موسمی دارد. در فصلهای بهار و تیرماه بیشتر به خلق گرفته می شود. بیماری اساساً در بین کودکان از 1 تا 8-9 ساله بیشتر به خلق گرفته می شود. بعد گذراندن بیماری ایمونیته طبیعی استوار حاصل می شود. نشانه های این بیماری درد شکم، دل بی‌حضوری، بیمه‌داری، پس‌شوی اشتها، تغییریابی رنگ پیشاب یعنی رنگ پیشاب قهوه رنگ می شود، تغییریابی رنگ نجاست یعنی سفید شوی رنگ نجاست، زرد شوی پوست و پرده های لابی خصوصا زرد شوی چشمان و زرد شوی پوستی بدن. بیماری است که بیشتر میگذرد. منبع سیرویت این آدمی بیمار به حساب می رود. راه‌های گزارش بیماری این تماسی معیشی، اینچنین عامل‌های گزارش این آب و محصولات‌های خوراکی به حساب می‌روند. بیماری زردپروین آ اصلا در خانه طبابت کرده می‌شود. هنگام طبابت کردن بیماران در خانه ما باید بیمار را به خانه علاهیده جای کنیم. بیمار باید رژه بستری را رعایت کند، باید پرهیز را رعایت کند و حتما هنگامی که کودک در خانه طبابت کرده می شود باید به خانه دکتری اولیوی را دعوت نمودن لازم است. به بیمار بیشتر نوشابه ها از میوه ها از سبزیجات ها داده می شود. اینجوری خوراک‌های سیوخ، خوراک‌های شیری داده می شود. در کدام وقت بیمار به طبابت خانه بستری کرده می شود؟ اگر در بیمار حالت وزنی یا اینکه وزنی میانه مشاهده کرده شود، اگر بیماری های همردیف داشته باشد و مست با همین سبب وزبین گردد، اینچنین در دوره حامله‌داری این گونه شخصان باید بستری کرده شوند. اینچنین از روی نشانات‌های اپیدمیولوژی اگر همین بیمار با در مؤسسه‌های داروی رژه بودجه شبانه‌روزی قرار داشته باشد یا اینکه اون کودکانی که با مؤسسه‌های تا مکتبی روند با آنها زندگی کند، اینچنین اگر شرایط جایی که زیستی همون بیمار با طلبات‌های سانیتری اپیدمیولوژی جوابگوی نباشد، این بیماران باید حتما به بیمارخانه بستری کرده میشوند. راه‌های پیشگیری این بیماری اصلا این رعایت قاعده‌های بهداشت شخصی، این شستن دستان پیش از تیار نمودن خوراک، بعد غذای حاجت، پیش از استعمال خوراک، اینچنین تنها شستن میوه و سبزیجات‌ها، نوشیدن تنها آب جوشیده، این راه‌های پیشگیری بیماری زردپروین آ می باشد. در صورتی که بیمار رژه بستری پرهیز را رعایت می‌کند، این بیماری در مدت 10-15 روز به پررگی صحت می‌گردد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند سمیناری دائم عمل کننده صنف‌های ابتدایی برگزار گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. حکومت جمهوری تاجیکستان از نخستین مرحله تشکیلیابی استقلال ملی به رشد ساحه علم و معارف و نیروهای عقلانی مملکت اهمیت اولین درجه ظاهر می‌نماید. طبق نقشه چارابینی شعبه معارف با راهبری مشاوری شعبه معارف عاید به زینه‌های اول تعلیم جباروف محمدقل در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 سمیناری دائم عمل کننده صنف‌های ابتدایی با اشتراک آموزگاران زینه اول تعلیم از شهر و دهات پنجکند برگزار شد. آموزگار زینه اول تعلیم اعظمخل و میسره با خوانندگان صنف 1B درس را با سوال و جواب آغاز نمود. آموزگار فنی زبان روسی نادر و مرجانه با خوانندگان صنف 3G درس را در موضوع جانشین افتتاح کرد.
Для того, чтобы жить без проблем, ребят, нам нужен что? Документ. Молодцы, документ. Как называется этот документ? Паспорт. Берем здесь внутри карточки паспорты, будем заполнять нашим новым жителям, ребят. Вы должны вместо точек поставить нужное местоимение. Ну и на первую напиши. Я люблю русскую березу. Молодец, напиши. Я люблю русскую березу. табиат барои инсон аҳамияти калон дошта. инсон ҳамеша ба табиат ва сарватҳои он ниёз дорад. омӯзгор рустам ва мижгона бо хонандагони синфи сеиде дарсро оғоз намуд. хонандагон ба гурӯҳҳо ҷудо шуда буданд: зимистон, баҳор, тобистон ва тирамоҳ. ҳар яке оди гурӯҳҳояшон маълумот доданд. математика ҳамеша чун шоҳи фанҳо тавсия шудааст. воқеан бе ин фан ягон касбро мукаммал аз худ намудан ғайриимкон аст. хонандагони синфи чориве таҳти роҳбарии омӯзгор Азизқул ва Таҳмина дар дораи семинари доимамалкунанда дар мавзӯи ҳал кардани масъалаҳои муқобилро муҳокима намуданд. маҳфили ҷояндагони наврас чунин ном дошт: дарси омӯзгор исломова. хонандагон дар рафти дарс чусту чолокии худро нишон доданд. инчунин омӯзгорони зинаи аввали таълим Аминова ва Саидзода Фарангез бо хонандагон дарсҳои намунавӣ гузарониданд. ба муносибати 31-умин солгарди артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии омӯзгори фанни забони русӣ Зани ва Марина бо хонандагони синфи сеи Г дарси кушоди тарбиявӣ гузаронида шуд. мушовири шӯъбаи маориф оид ба зинаи аввали таълим Ҷабборов Маҳмадқул фикру ақидаҳояшро пиромуни семинар машварат чунин баён намуд. дар нақшаи мушовирони шӯъбаи маориф дар ҳар моҳ мо семинари доими амалкардани синфҳои ибтидоӣ гузаронда метавонем. мо он тасмим гирифтем ки имрӯза муассисаи таълими мактаби якбар семинари доим амалкунанда гузаронем. дар имрӯз 7 синфба семинари ибтидоӣ гузарондем ки аз шаҳри деҳоти Панҷикин 45 нафар омӯзгорон иштирок доштанд. дар ин семинар аз рӯи нави таълим салоҳиятнокӣ омӯзгорон гузаронда шуда истодааст. ман худам синфи гурӯҳи русӣ иштирок доштам. маълима Нодирова хеле хуб аз рӯи нави таълим дарсҳои гузаронда истодагин. мақсад аз гузарондани семинар он аст ки омӯзгорон мебояд ки бо истифода аз имкониятҳои замони муосир барои ватандӯсту меҳанпарвар, ободкору илмдӯст ба воя расидани фарзандони мардум тамоми кӯшишу ғайрати худро равона созанд, то шогирдони арзандаро ба воя расонанд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-уми шаҳри Панҷакент рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад. барномаро идома медиҳем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30-уми шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи мавлуди Очилди Оқилов маҳфили адабӣ баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. дар толори маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 бахшида ба рӯзи мавлуди марди хиратманд хизмат нишон дода Очилди Оқилов чорабинии фарҳангӣ доир гардид. дар оғоз директори муассиса Бобоева Лола сухан намуда ҳозиринро ба маҳфил хушомадед гуфт ва дақиқаи хомӯшӣ ба хотири гузаштагон эълон намуд. ҷонишини директори муассисаи болозикр дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Очилди Оқилов ҳарф зада зикр намуд ки Очилди Оқилов санаи 17 феврали соли 1933 дар шаҳри Панҷакенти Бостонӣ чашм ба оламӣ ҳастӣ кушодааст. падараш Оқил Рофиев сараввал машғули кори мӯзадӯзӣ буда, баъдан дар ҳукумати шаҳр ва кумитаи ҳизбӣ вазифаҳои масъулро адо намудааст. модараш Нортути Ҷурабоева чун зани ҳунарманд дар коргоҳҳои дӯзандагӣ фаъолият намудааст. дар ташаккули шахсияти Оқилов бошад хешу табораш саҳми арзанда доштанд. дар чорабинии собиқадорон, дӯстон, ҳамкорони марҳум ва омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 иштирок доштанд.
иштирокчиён ҳар кадом сухан намуда хотираҳои неки бо очилдӣ доштаи худро ба ёд оварданд. ӯро ҳамчун марди зиндадил, инсондӯст, хоксор дар тарбияи насли наврас, ҷонфидову ватандӯст муаррифӣ намуда иброз доштанд ки кору зиндагии очилдӣ ҳамчун дарси ибрат барои насли имрӯз аст ва ҷавонон бояд давомдиҳандаи кори ӯ бошанд. ватандӯст, меҳанпараст ва омодаи хизмати халқу ватан, зеро Оқилов ҳамеша ватанро аз ҳама чӣ боло дониста ҷони худро фидои ин ватан медонист. кӯшиш мекард наврасонро дар роҳи дуруст тарбия намояд. дар идомаи маҳфил аз ҷониби хонандагон ва кормандони бахши фарҳанги шаҳр чорабинии фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида намуд. дар фарҷом бошад бори дигар ёдрас гардид ки Очилдӣ Оқилов ҳамчун марди сарсупурдаи меҳан ҳамеша дар ёду хотири ҳамагон ҷовид хоҳад монд, зеро ҳар касе дар роҳи ватан ҷонфидо намудааст намемирад. давлату ҳукумат ба қадри заҳмату меҳнати эшон расидаву ҳеҷ гоҳ хотири онҳо аз ёдҳо нахоҳад рафт. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони азиз, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон пешниҳод намудем. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.